Abo ugnorok jotong saimano bwskango 5 tarik September by election nai ang lukurokno Donpurni lukurokno kokno no sanani musungo tangui o jagao by election ngani nangkha jobto jotong saimano BJP ni je kendriyo mantri সম্মানিয়া nini Protima Bhumik bo kendriyo minister tong pifano bo thanai Bidhan Sabha contest khaimaya gulo bo tangi contest khaika o jinishta no gobhir bhabe chinta dhara ma khainai bo actually bo CM post no naisigui bo contest khaimani kintu oboroni party ni siddhanto bo CM post mali angkangkai bo mo khaikenka o jaga Donpurni শুধু ত্রিপুরাসারই গেছে Donpurni যারা লোকুরক tongnai যারা ভোটার্স tongnai হিন্দু বাঙালি হংথং মুসলিম হংথং যতনো o jagao হয়রানি হংখা tabuk chini o jagao MLA kwrwi hingkhe গণতান্ত্রিক যে system o bo Bidhan Sabha o bo bani MLA ni smai tangnani bo Bidhan Sabha o smai tanglia odhokho ni thani bo baidyogoto bo resign ma rikha hingkhe rwmani yagulo tabuk নির্বাচন নাই তঙ্গো ও নির্বাচন পয়লা বছর চিনি বড় না আসে থানায় ইলেকশন অনেক খরচ খাই নির্বাচন কমিশন মানে Donpurni বড় অনেক কষ্ট খাই বনে বুট ঢোকা হ্যাঁ বুট মানি আগুলো 3,500 বুট বাই জিটি খা জিটি মানি আগুলো পাবলিক না টোটালি হয়রানি খাই গাইছি বরংনি পদের মানে যে চেয়ার ন নাসিগৈ যে ফায়দানি বাগৈ নাইসিলাইনাই आरो Donpurni समस्त अंशनि लोकुरक माने हयरानि ओंखारा ओमफ्राय अबनि बागै जों अ बिषयनो जों যারা लोकुरक बा भोटार्स रक जों गभीर भाबे चिन्ता धारा खायना माइसे माहायता गेता केसा को उ सालकिसा सिगां त्रिपुरा मथानि बररक BJP o 700 भोटार हाब माने आबनो तुलितेसे एक्चुअली গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টিও ফাইयो थांगो अब नायनो हायसे अब कायसे सिस्टेम तारपरेबो যারা জয়েন খাইনাই आरो टप लिडार्स माहायरो गया এলা যারা ব্যক্তিগত প্রবলেম বা কিছুটা ব্যক্তিগত সমস্যা এবং লোকরক সাইমানো যে 700 ভোটার যে যোগদান খাই মানে अब টোটালি फेक अब आं कामकै साइमानो हायसे कारण आंबो अल एलाकानि लोकेल खरकसा लिडार्स इनके जे 700 भोटार्स आंखे तो वान समयनि पयलाबो 700 भोटार के 700 भोटार अब तुइवान्दाल जे स्कुल दङ दिबा अब ग्राउन्ड हंखाय तो प्राय 30,000 कैपेसिटी दङ बरक उठुमन्टा इनके ओ जागत एसे पेन्डेल टांगजाक सियार आनि जे आइडिया मते जे भिडिअ नङ माने 400 থেকে 500 চেয়ার গান হাইয়েস্টলি আছে তো ngani ko gya চেয়ার 300 rok thotokta ang je so ang romi jakha kabang khan dong 400 to 500 হ্যাঁ তো o চেয়ার orni je local ano singan nanya যারা দোকানদার বা ওর যারা লোকেল টিওয়ান্দাল মেইন বাজার গানানি যারা o program ফাইজারন থাङै सङै एक्चुअली कबै दे ओर 700 जन टिप्रा मथानि जয়েন खाइने रक जदि 700 जन कांकाय टिवान्दाल बाजार जे तंमाने जे ग्राउन्ड पूरा मनि थांका माइसे के अब टोटाली फेक के एक दुइजन तंगो बोलते एक दुइजन बोले टोटाल आं जे संमानि तो 20-25 जन ngana के अब मिसिं और लीडरशिप के करि आइसे के जे माइरम कायारो भोटार्स कायारो जे TWF नङै जे महिला संगठन जे समान बनि लगे थाम्पै मास सिदे तम थाम बरक तो उनि कौसे थाम्पै मासा जदि प्रमाण दैमान ओंखाका बनि लगे जयन खेप्रो बनि जे वार्ड बा बनि जे बिसि आं दाबुकनो रिजेन दै नाय से कुनो पॉलिटिकल खाय आं टिप्रा माथा याकारि नाय पॉलिटिकल से याकारि नाय के जे खरकसा किसा सराय केते के बजे सामानि Donpurno नाखि बपैलानि सिनि तै दुलैनाय पुरा माने संगठन खायनि साव अब टोटाली फेक कारण बो जे साव माने 700 जन भोटार्स একই ক जों आंनि जि 15 থেকে 16 বছর অময় हा दफानि बागै सामंखाय फेमानि पुरा Donpur থেকে सारा त्रिपुरा राज्य হ্যাঁ आंनि जि सियाव माके कुनो दिनाव माके कक सायबा आंनि जनो खाय गया किन्तु बो बाहायके माके सायमाखा
bonaki pura mok khai buagra bonasi top leader chongkhang o jago silbo district ni secretary ni chamna totally fake member ong na maita YGF ke boje amake kok samani অবস্থায় আসি মানে শাক বাই বনি বয়স বাই মোসাই ওকে এলাকানি লোক রক সাইমানো जों एट बছর যে স্যাক্রিফাইস কে দফান বাকি খাই ফেমানি মানে অনাই কঠিন লড়াই সংগ্রাম খাই ফেমানি 2009 नि सिमी दाबो सुजरा হ্যাঁ जोंखे और ताम मुलाय सिमी चास खाइ दं खाबा बसि जत কিছু খাই गांगे जोंखे কোনো বাগা নাঙি দিবা কে সারাতিপ্রানি লোক রক সাইমানো और दन पुरब प्राय स्पेशली सारातिफ्राबो अमियनिया नवातियानि दफानि बागै बोसोर जरा सेक्रिफाइस बा सामुं खाइखिया अब सारातिफ्रानि लोक रक साइमानो बखाय बनि जिसि खाइनि साव लोक रक अब साइमानो हाइसे सराय सराय साव खुबै साव दला कांकाय आंबोथ मानबले नगा आसुगै बुटा तालिका न एकदम दन पुननि जे 50,000 रक जे बुटा तालिका सारा कागज एक दिस्ता पायै एक घन्टा सु बुंलिस खाइ अब त रिमामबले थांगा अब थांनायनि अब फाइनाय थांनाय फाइनाय अब न टेंशन नायना फरि एवं कुबै दफाना हामजांनाय कुबै दफाना हामजांनाय बुवाग्रानि कुबै सेंक्रा खंगांकाय कोनो दिना अमाहाय सामुं सित्रा तांगि मैnya हाइसि आरो जत दलन बीजेपीओ कि अमाहाय के तमाने दल बाय दल किसे मिसे कखरि दिबा नुखुं खागांकाय नुखुं किसे मिसे अमाहाय किसे मिसे नि दिबा अबाहाय नि नग याखै नग हरमसं खानाय कोनो दिना तंग दिबा अमाहाय ब्रक बु लेभेलनि ब्रनि वानसमा अबनरक लुकुरक सिद्धांत खाइनाय दिएसि कांकाय 700 बुटा आरो 500 बुटा साइल कोनो दुखु करि आइसि ब्रक जे समटा 700 बुटार जाब्रनि जे ब्रक टप 30-40 जन कोनको गाहाय साधारण कर्मी अगो खाइदों ब्रक हाजार सना कानब्रन थाइन दां दं जत मीडिया आंथ खबर नाय दं और रां दो होटेल गाड़ी एसि माका खांगाय मीडिया रो बरनि को प्रचार खाइ अबाहाय कांकाय अबन बागै কোনো মেটার যাওয়া হয় जों पयलानि सिमी दफान बागै सामुं खाइमानि बीजेपीआवबो अमाहाय दलनि बिसिङाव किसामिसा कंगो सीपीएमआवबो अंगो मथावबो अंगो अब कुबैगाव खाइसि के बुजिलायमान बिसिंति अब कुबै पार्टी बा दफाना हामजा खांकाय जान दफाना हामजा खांकाय अब जतन बुजिलाय को खाइ के अ बयस जदि अमाहाय खांकाय अमाहाय चिराय रक अमाहाय चिराय रक एकदम फ्यूचर तंग मानि ब्रक কিন্তু কালি দাগ নয় মানে নিন্দমদি ফর एग्जांपल सबलनि संग्रह बा বিভিন্ন নাইতো ওইটা মানে এবিসিডি অক্ষর সিনস ব্রনি আমাকে দল সলাইমানি কে অ বয়স সি বুটা সি কায় এখন আনি সম্ভব বুটা দেখা খাসি দে अब बुटा तालिका व टाबुनि जे इलेक्शन जे बुटा तालिका व सेकिं खाइगांगे साइमानि ओंखाय साक बाय बयस बाय कक बाय मोसानिया दा माहायरो ब्रनि माने एकदम फ्यूचर ब्रनि काहाम तंमानि किन्तु वाइसा दागनानि थाका लुकरक अबाहायरानो फैथो जायासि अबनि बागै और शिवाजितिया साबो दल तंनाय तंनि आरो गुबै बुवाग्रानि सेंक्रा खंगांकाय तंनाय आसि सिनिसले बारा अर्थात जों साल ब्रुम एकदिन फन देस करि जों सामखाय दं केस मामला अनेक लुक माने अफार बांमा जोंना ककय तारपरेबो जों ताबो फानो बुवाग्राना रैनो दंखो एवं बुवाग्रा जत दिन पर्यन्त तंसा जों बन लगन तंनाय लुकुरक थिंनो दंगो कोनो वाना जांनाय कक करि हेसि अबाय दा अब टोटली फेक गे सालकिसा सिगां यां एम कमल कलेसार फाइफुरो ब किसा सप्रब जाखा आबनो तिताम सानाय अबं गांकाय बीजेपी मानिनो सम्प्रदाय अर्थात कम्युनेल दल ब्रक अबन बागै अब दसरबारी बिसिनि बानियासर अर्थात जों कग्रबाय होनो दैमांखर अ जागाव थांका तिप्रासा एलाकावनो दूर तो दूर फाइनाल बाय इलेक्शन तिने कैंपेन खाइका ओमफ्राय अ जागाव जनरल एरिया नि अब चंदुल एडीसी विलेज बाय बॉर्डर आणि लोकल बीसी बाय बॉर्डर दसरबारी एडीसी विलेज के अ जागाव लोकल तो खरै लोकल एक बिजन थंगो जनरल नि माने बुनि दफान बर रक जरा बीजेपी खाइनाय माफिया रक न तो ओइ अ माफिया रक साबा आं बुमुं सिनि बाय ब जे अराके उसिंकल खाइनाय ब्रनो बां सिनि होइसि तो ब्रक साबाबो ननि कैंडिडेट करै नर प्रसाद खाइदिं ब सानाय सावबा अबाहाय सानाय रकी ब्रक दे भारतनि संबिधान को खाइ ब्रनि ताम पावर बा के जोंबो जदि एडीसी एलाकाव जों ब्रनो मु खाइगांकाय
বাহাইনাই পরিস্থিতি আর কমিউনাল থ্রেটিং সাবো খায় সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সাবো সৃষ্টি খায় আর जों बुट बुसाथों बुसियाथों अब चिनि जों कायसा भारतनि नागरिक कायसा रेजिस्टार स्टेट रेजिस्टार जों रिकगनाइज पार्टी ना जों खायमाब्ले जों बुट होथों रियाथों अब जों जे कोनो जागा जों लुकरबे कक सालायमोन अब चिनि अधिकार दं अब संबिधान जों अधिकार ओमफ्राय बरक संबिधान ना माने आइसि गा अबन बागै बीजेपी मानो कमिउनियलनि बागैनो बरक जे एडिसिएल आगो तिप्रा सारकनि बरक ताबो जागा जागा बुट लुट खायनाय सन्त्रास खायनाय बरंनो हुमकी दमकी अबनो ब्रनि राष्ट्रवादीनि परिचय अबनो ब्रनि सबका साथ सबका विकासनि परिचय ब्रक लासिना दरकार अमाहाय जरि खायजांगे जों ब्रनो ग खायसिनिबो तो संगठन दंले जों बे एडिसिएल आगो म खायजांगे बाहायनाय राज्यनि परिस्थिति बुझा थां जानाय ब्रक कि दांगा नायो ब्रनो प्रश्न मा खायन ब्रक थांदि जरा माने मीडिया जरा सामन खायनाय ब्रक थांदि ब्रनो सोंदि ब्रक कि दांगा फुनांगन नायो दाम बुजिना नाय अबाहायदा Kita kaisa don puro tabuk by election tipra motharok chi mane candidate basaliya haifano tipra motharok busuk nangmani ongin basaman basaiman नरक जतन साइमानो सारा तिप्राना एमनकि दिल्ली पर्यन्त साइमानो डनपुरावबो तिप्रा सारक दं हायसि जों 60-70 বছরমই বিভিন্ন পলিটিক্যাল খাইকা জরাও কংগ্রেস জরাও কমিউনিস্ট তাবো বিজেপি খাইকা বা বিভিন্ন পলিটিক্যাল দল খাইকা কিন্তু সিনো যে ভারতনি সাংবিধানিক যে অধিকার তমনি দনপুনি তিপ্রা সামনে সেই অধিকার সোনো রুজাগিয়া বেলাইখানে সোনো ডিপ্রাইভ খাইমানি आगोल जों थांनाय जों बुवाग्रा दनपुनि तिप्रा सामने वानसुगै जों कैंडिडेट देखा कैंडिडेट दुमानि आगोल 14,000 एसटी भुटान बिसिङो तो माने 12,000 मतन प्राय 12,000 11,000 समथिंग तिप्रा सारक और बुट कास्टिंग मनि आगोल प्राय 300 कम 9,000 बुट मांका और 9,000 तिप्रा सारक बुट तिप्रा मतन रखा ओंखाय और प्रतिमा भूमि अर्थात बीजेपी रक 34 माने 3400 समथिंग प्राय 1,500 माने 3,500 रमदी और बुट लीड खायगा तांके मोठानी बुट जरि गं खांके ब्र अजागो सेन हायसि ब्र तो रां पैसा वाइसन तो माने समुद्र संका रां पैसा पुरा एलाकाव साका सिंतो मुसा करि सुदु बसाक दं पप साव आसु जरान तारपरेबो चिन्तिप्रा सरगर 9,000 बुट का प्राय के और तिप्रा सारक उत्तर महाराजानि सिनि बुवाग्रानि सपोर्टार्स और दं अब सारा तिप्रा एवं कि सारा ऑल इंडिया नो साइमन के अबनि आगोल ताबो डनपुर तिप्रा सारक अर्थात तिप्रा माथा मेन फैक्टर साबि हिंकाय सिनि आरो के अबनि बागै मथानो सुबायनानि बागै बीजेपी तो कोटी रां मथानि कर्मी नेता रगनि थानि रां रुओ बाक्साबा जारा बुजिनाय गुबै बुखाबाय को खायने रंगे सयज खायमेनो बाक्साकै सयज खायमेया अमाजे किसा मिसा को थांता जों ताबो माइसा खांके माइरांनि माने माइनो जत खलिसैनि आइसि आरं खांके जत आनो कतिसनि माने तीन माइटा सिस्टेम बाक्साबा अ चालक लाइदा माने अबनि बागै ताबो बुसकांगो बाय इलेक्शन दंगो बाय इलेक्शन तिप्रा मथा जेदिगी चिनबुवाग्रा डाइरेक्शन रुओ जेदिगी तिप्रा मथा तिप्रा सरक जुकी रुओ तिप्रा सरक जेदिगी जुकी रुओ से दल न पाइने ओंखाय पाइखां कांकाय आमंनाय पाइखां कांकाय जे सुनो थुमानि बर्तमान शासक दल बीजेपी रक जेबाबे विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया इच्छाकृत विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया ग्राम पंचायत निर्वाचन विभिन्न निर्वाचन खाइयो ओंखाय अ जागाव विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया मानिनो तिप्रा सरनि डेभलपमेन्ट नाइया म्युनिसिपालिटी निर्वाचन खायमानो बाय इलेक्शन विधानसभानि लोकसभा निर्वाचन खायमानो विधानसभा निर्वाचन खायमानो तिप्रा एलाकानि विलेज कमिटी निर्वाचन तांगि खायमेबा गणतंत्र अंकांकाय प्रशासनिक चालकानि क्षेत्रे जरा अफिसियल जरा सामन खायनाय ब्रक साइमान हायसि गणतंत्रनि सिस्टेम मुताबिक যদি নির্বাচিত সদস্য তাঙ্গি নির্বাচন मा खायदा माने लोकसभा निर्वाचन एमपी विधानसभानि एमएलए तांगि नियोग मा खाय एमडीसी एडीसी नि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि एमडीसी तांगि निर्वाचन मा खाय ग्राम पंचायत नि मेम्बर प्रधान तांगि नियोग मा खाय विभिन्न दप्तरनि
ইলেকশন টাঙি মাখাইব প্রশাসনিক এবং এলাকানি জনগণ লুকুরকনি বাগৈ উন্নয়ন সঠিকভাবে খাইমানানি বাগৈ এবং প্রশাসনও যারা অফিসার তংনাই যারা দায়িত্ব পালন খাইলেন বরক সামং টাঙ্গান থাংতানিব কোনো আঘাত ক্লাইয়াতৈ সিস্টেমেটিস বাই একদম ডিসিপ্লিন বাই সুশৃঙ্খলভাবে এলাকানি সামং টাঙ্গান থাংতানিব কাহামকে সামং খাইন বাগৈ নির্বাচন মা খাইও এবং নির্বাচিত সদস্য মাসং ওকে গ্রাম পঞ্চায়েতনি 3-4 বার নির্বাচন খাইয়া সিনিয়র খাইয়া তিনি ফর এক্সাম্পল আমি কাইসা তার দক্ষিণ টিবান্দাল এডিসি ভিলেজ হব হ্যাঁ দক্ষিণ টিবান্দাল এডিসি ভিলেজও খরচা ভিলেজনি সেক্রেটারি দংনাই ওকে বিজেপি নেতার থাকি সানা এই আমরা রাজ্যতে সরকারে আছি আমরা কথাই কাজ করতে হইব ঠিক আছে দাদা করবো ওকে আরো ঘন্টা পরে থানায় আইপিএফটির নেতারা এই আমরাও রাজ্যে ক্ষমতায় আছি জুট সরি আমাদের কথাই মাইনে কাজ করতে হইব 1 ঘন্টা পরে তো মাংনায় মঠারক থানায় এই जों এডিসিও মানে আমরা এডিসিতে ক্ষমতা আমাদের হাতে আমাদের কাজ আমাদের কথায় কাজ না করলে এলাকায় কাজ করা যাবে না যে একজন বরং সাবনি কক্ষণা নাই যে অব বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে অমায়কে ডিস্টার্ব খাইতম ডিস্টার্ব মানে তীব্রাসারগ্ন ধ্বংস খাইনে একটা গভীর একটা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত খাইতম অবশ্য তীব্রাসারগ মা বুঝি নাই নों তিনি 5 বছরनि থাকা 5 বছরও নাকি ব্রক অব যত উন্নয়ন খাইনি সম্ভব ইয়াঙ্কানি আগে সরনি নক বিজেপি নেতারনি বিল্ডিং নক ভাইকে হিংবা যে অবন বাগै जों मा वानसंनाय অবন বাগै जों গভীরভাবে চিন্তাধারা মা খাইনাय বরংনি জেনারেল এলাকাও ভাইকে ডেভেলপমেন্ট अंखा सबका साथ सबका विकास সনকে একদম দংশন লামা মানে খিলে রেখা পৈতৃক সম্পদ যদি 10 কানি তংখাংকাই 2 বাইনি বিসিংও যদি সম্পর্ক কাহাম তংনি কাংকাই ছোট বাইনো যদি 5 কানি রেখাংকাই বড় বাইনবো মানে অকরানবো 5 কানি মারনা হাকেতে একটা সম্পর্ক কাহাম নাই सबका साथ सबका विकास অবনসি हमले যে তাগরমনি ফর एग्जांपल স্টেট গভর্নমেন্টনি আন্ডার রাজ্য সরকার বিজেপি শাসন খাইতং नों इलेक्टिव डिपार्टमेंट বা एग्री डिपार्टमेंट फिशारी डिपार्टमेंट বা বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্টনি প্রায় 64 প্লাস ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট एक्चुअली समान ताले की समान भावे की और डेवलपमेंट खाइया कत कोटी कत लक्ष बा कत हाजार कत टाका कत पैसा एडिसि एलाकाओ टिप्रासारं बाई खाइया जेनेरेल एरियाओ कत कोटी कत लक्ष कत हाजार बा कत टाका कत पैसा खाइया अब साहस दंखांखाय ओ जागायाव प्रमाण खाइरोखै बे साबो सम्प्रदाय साबो कमिउनियेल अरनो जनि सामुं हुमुं बरंनि कक सानाय खोटै खोटै माइक्रोफोनाव बर' बर' बासन दोनाय কিন্তু সামুঙ্গং গাঙ্গাই তীব্রাসারনা ধ্বংস খাইনাय একটা চক্রান্ত जों नुखा ब्रक बहाय की महाराजनो सन्मान दो महाराज वीर विक्रमनि नाकि ब्रक बखाय हाय खाइया हाय के बहाय के महाराज वीर विक्रमनि एक माने दसरामो महाराजनि मूर्तियाव बाहाय के ब्रक गुली कखा अबन जवाब रनबनि साहस दिताम धनपुर एलाकायाव रास्ताघाटनि बेहाल अवस्था আর বিকাশ সম্মানীয় চিনিদা বিকাশ সংরক্ষণ ফাইব্রক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ইমান করে মিনিস্টার মামানি হ্যাঁ বরক সাই আর কত কত জানা মানে গখাইনে তো রানাই ডেভেলপমেন্ট খাইনা হাই খাইনা আর দনপুর চুংসি দङ हायसे अमियन वातेसे दनपुरनि बासिन्दा आनि दुखु कष्ट आं सिनायने आं सि साइमन हायसे नोंगर तिनि बर' बर' बासन रुबै दनपुरनि बरना नों एटई बुका मने खाइखाना आपमा जों ठीक আছে जों अनेक सरकार बाय जों डिप्राइभ खाइजागै जों रां फैसा करि न'खौ गाहाम करि जों अमाहाय जों गंनि मानो हायसे किन्तु जों बेमानि गादारिनो जों पसन्द खाइयो नों आरो बासन बर' बर' रुइ थाङो नोंथाय सिगां तमाखै दङ 5 বছর तमाखै दङ একটা ব্রিক্স হোলিং খায়নি বা নিনি পিস রাস্তা মেইনটেনেন্স খায়নি 5 বছর সময় নাङा हाय जे बाहायजार डेभेलपमेन्ट बाहायजार विकास हबो ओंखाय अबन बागैनो आं दनपुरनि टिप्रासारनो लुकरनो अबनो कयनानो मुसुंगो महाराज सिनि बागै बुबाग्रा सिनि बागै टाबुखनो टंखौ बुबाग्रा जे डाइरेक्शन दो और जों डाइरेक्शन मुताबिक जों मावान सुलायनाय एवं जों टाबुखनो पुइट आगि जेबाबे टंमा हाय टाबुखौ सैबाबेनो जों पुइट कराखै दंगो डेभेलपमेन्ट खायनि बागै सिनि डेभेलपमेन्ट खायनि बागै जों बिनिथानि सार्टिफिकेट नानो नांगो सिनि डेभेलपमेन्टआ जों बायके खायनाबो जों सायमोन जों नांगो सिनि अधिकार अबन बागै दनपुरनि टिप्रासारना अबनो कयनानो मुसुंगो जों सिनि एलाकानो बाहायके सुसिंखल भावे तंनाय अब जों निजिनो मावान संनाय बर' बर' हाइब्रिड नेतार बायरन बर' फाइने और जे ककटाव सामान्य लुक फुंमाने अब वन टाइम ग्लास हायसे
aboni bagai जों कुनु वाना जनाय ककरे बुबाग्रा सोंबायनि दंगो aboni bagai जों krak khe wansugoi ram puisa loop lalo sawo klai akarai जों bwskango जों bubagra je direction de aboni mutabik no जों samma khailenai এবং borok সন্ত্রাস খাইনাই হয়েছি বুট লুট খাইনাই বা বরনে আমায় একটা আতঙ্কের পরিবেশ ক্লায়েন্ট চেষ্টা খাইনাই যদি খাইগাं गांखाय जों চিনি এলাকানি শান্তি শৃঙ্খল তং খুসাংনো নারগানি বাগै जों যত প্রতিরোধ মা খাইনাই হয়েছি এবং প্রতিরোধ খাইনি তীব্রাস্রানি ক্ষমতা দं হয়েছি যে এলাকাও শান্তি খাইনাই বন যোগ্য জবাব মারনা হয়েছি जों অবনি বাগै जों দাবো গভীরভাবে ওয়ানসুয়ান নাंनाय যে চিনি এডিসি এলাকাও ডেভেলপমেন্ট কসাও এডিসি ফান্ড এবা বিভিন্ন রকম যে খাই দंमोन অবনো जों বসকাংনি বাই ইলেকশনও চিনি বুবাগ্রা যে ডাইরেকশন দो जों से डाइरेक्शन मुताबिक जों जे जों बे बेमानि गादारि खायनाय से बीजेपी रंनो जों যোগ্য जवाब मारना है